Ayun na naman sila dun guys. Ubos to. Pak! Ilan dali yun? Up. Pak! Pak! Takbo na! Balikan natin. Gago sa atin yung kill na yun eh. Pak! Pak! Ala guys. Ubos sila sa atin guys. Busit. Takbo ka rin. Agat may lupa. Kasana saja. Pak! Di ba sayang. Pak! Uy, sanib ka na. May sanib eh. Matapang din magbansanib eh. Pak! Pakitaan mo kayo ng mga galawang pro. Pak! 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 Mamlaban yung lifesteal. Gago. Pak! Kita ya yun? Tiga yun Tara. Ka umuwi. Ayan Ba't ka umuwi? Walang dato. Tinira ni naunahan ka eh. Uwi ka eh. Uwi ka na parang natata eh. Tiyong talbog Ayan sa top Ano nangyari sa mga kasapi? Kanina pa binubuli. Huwag niyo patakasin. Sige. Dito kami, may support kayo. Sige. Tara. Sana kayo. Ay, nakauwi na yung... Ayun. Easy. Di pa nakaka-one hit. Pak! Pak! Patay sa akin yan. Pak! La. Hinatak gago. Boy set. Lolo. Pak! Pak! Ang galing ba? Pak! Pak! Tara. Pak! Pak! Ubos na guys. Asan na yun? May survivor pa ba? Ayun. Ayun. Pak! Tahimik ka lagi na. Parang di pa nag-start ang show mo Pak! Okay, wala guys. Wala tayong energy. Ganun lang guys. Sure win pag mag-bill guys. Dapat binaban nyo. Pag may picking guys, dadalawang isip kayo gumamit ng bill. Ban nyo na lang. Matatalo kayo eh. Uy. Ito. Ibon Pep! Pak! Gamutay na. Piling Philippine Eagle ka. Pak! Putik. Pak! Pak! Takbo mo lang katapusan guys eh. Talaga yan guys. Paano sila lalaban? Talbog-talbog sila eh. Lalaban sila dyan. Paano lalaban yan? Talbog-talbog. Pak! Tara, bante. Let's go guys. Go na. Ayan. Talbog yan Pak! Pak! Ayong arabo tapang Pak! Pinaplant stick. Pak! Takbo. Pak! Tara! Oy. Ano, tepe? Pak! Pak! Gago. Pak! Talbog eh. Pak! Patay. Pak! Pak! Sumali. Gago. Tara. Pak! 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 Ala, hinihingal na guys. Uy, naghihingal na. Visit. Kat gano'ng kalakas kalaban guys sila. Di sila magkakalaban pag talbog-talbog sila eh. Pag di nyo pataya, Batista bomb sa akin yan. Pak! Ayun tahimik lang yung uko sa goal. Tara. Ako frontline. Bye-bye. Pak! Sabi na gano'n.
Sa anime siya gano'n, takot yung patay ko. Ako yung killer eh, hindi pwede mamatay ko eh. Oh, buwis-buhay siya. Ayun na talaga ako ang mamatay. Oh, pak! Tapang mo ah. Pak! Pak! Gago! Pak! Tara, kainin natin yung uwak niya. Pak! Pak! Katang mo! Aw! Tara, tara, go na! Uy, 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 uy! Pak! Kalahati agad, oh. Wala na. Sa kanya na yun guys, kawawa yung marksman natin guys. Bigyan natin kill. Tara, let's go! Tara. Ah, ayun na naman sila dun guys. Ubos to. Ilan tali yun? Whoop. Pak! Pak! Takbo na! Balikan natin, gago sa atin yung kill na yun eh. Pak! Pak! Ala guys, ubos sila sa atin guys. Usit, takbo ka rin agad may lupa. Kasana saya. Pak! Di mo sayang. Pak! Uy, sanib tara, may sanib eh. Matapang din pag may sanib eh. Pak! Uy, uy. Di wala nagkalalagyan yung kill natin guys oh. Tama na siguro yun. Wala nang lagayan sa kill oh. Puno na. Uy. Tara doon tayo. Doon tayo sa top. Dami lang doon oh. Ako lang hinintay dyan eh. Nasaan? Lah. Init yung marksman gago. Killjoy itong marksman natin guys oh. Gago. Tinapos di siya masaya eh. Kaya malungkot yung buhay niya eh. Tinapos niya na agad. Gago. Ibibig guys. Palala ko sa'yo guys. Nasa Legend League tayo guys. Ako lang ay Mythic League. Mythical. Mythic yung mga kalaban natin guys. Legend ako. Ako pa yung